Reka twongere tugane mu burasirazuba bwo hagati aho intambara ya Amerika na Iran ikomeje kubica bigacika n'ubundi ikitagishidikanywaho na busana uko Iran yabashije kwihagararaho bikomeye intsinzi zoroshye cyangwa zanabashobokera byihuse ku banyamerika uko bakabimenyeye. Ibyo mu buryo bweruye byagaragaye neza ko bidashoboka mu ntambara barimo na Iran. Ubu hagiye gushira ibyumweru bibiri iminsi 14 buri joro abanyamerika bashora indege muri Iran bakahasuka ibisasu biremereye bisenya byinshi, ndetse Donald Trump we akanakangisha kurimbura ibikorwa remezo by'amashanyarazi agashyira Iran mu icuraburindi. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika muri iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati bwashyize ahagaragara amashusho y'ibyo bitero byo mu kirere. Perezida Donald Trump ucishamo akabeshya cyangwa se akanivugira ibyo ashaka waracyashimangira kuko bimeze kose Amerika iri gutsinda iyi ntambara. Yabivugiye mu muhango wo gushyingura umwe mu basirikare babo uheruka kwicirwa mu bitero bya Iran. Aragira ati, turi gutsinda cyane iyi ntambara, turi gutsinda cyane iyi Repubulika ya Kiyisilamu ya Iran, kandi turi gukora ibishoboka byose kugira ngo batazongera na rimwe kudukorera ibyo bakoreye abantu benshi. Ubu rero Amerika nayo yakoze ibyo ishoboye byose, ihagurutsa ingufu zidasanzwe z'indege z'intambara zabo zisuka umuriro ukomeye koko kuri Iran. Ikibazwa n'icyo bihindura kuko bitabuza Iran nayo gukomeza kubarwanya nyabyo uko byagenda kose. Yego kubarwanya koko ku buryo ubuyobozi bukuru bwa RGC ku ruhande rw'ingabo za Iran bwemeza ko kuva iyi ntambara barimo itangijwe bari bwo nabo basenye ibigo byinshi by'abanyamerika muri iki gice ku bwinshi, banasenya icyarimwe n'intwaro nyinshi zabo zirinda ikirere zirimo n'izikoranabuhanga rihanitse cyane zinakoshwa akayabo gahambaye ku buryo ndetse mu isi yose zitunzwe cyangwa zibasha kwigonderwa na bake cyane gusa. Nibyo Iran yakomeje kurasa urufaya rwa za misile za balistike na drone nyinshi cyane bishorerana ubudahagarara mu gihe kinini, yibasira ibirindiro byinshi bya gisirikare bya Amerika koko muri aka karere. Ibirindiro bine by'abanyamerika biri muri Kuwait ndetse no muri Yordania byarangijwe cyane, hasenywa byinshi. Iran ivuga ko yasenye bateri ya Patriot irinda ikirere ndetse n'ububiko burimo za drone zabo nyinshi zo mu moko ya za MQ-9 muri Kuwait. Umubare w'izasenywe muri izo drone ntutangazwa, ariko icyo wamenya nuko imwe gusigura agera kuri miliyoni 35 zose z'amadolari. Gusa aho igihombo cyaba gikomeye cyane abanyamerika baba bagize muri ibi bitero bya Iran cyo kirareberwa muri Yordania, aho byemezwa ko Iran yahasenye bateri ya THAAD. Iyi niyo ntwaro irinda ikirere ihenze cyane gusumba izindi zose mu isi, niyo agaciro nibura ka miliyari 3 zose z'amadolari y'Amerika. Iran ikemeza ko mu bitero yakoze yanasenye na system imwe ya Patriot, iyi ni miliyoni 4 z'amadolari, ndetse na radari ya CRAM ya miliyoni 15 z'amadolari. Aya yose ni amakuru hanagarukaho na Iran ibyaba byo cyangwa se hakabaho no gukabya. Ikitagibwaho impaka nuko mu ishusho rusange y'intambara ntabwo Iran ari igihugu Amerika irwana nacyo nta gukoramo, kandi Iran inasa niyarangije kubona icyuho icamo mu buryo bwose buriho abanyamerika bakoresha mu kurinda ikirere. Nk'iyi system ya THAAD uretse kubihenze cyane kurusha izindi ntwaro zose ziriho ku isi zakoreshwa mu kurinda ikirere, igasenyera mu kirere za misile n'ibindi byose bigambirira gusenya, naho system ya Patriot hanini yagenewe guhanura za drone, indege z'intambara n'izindi misile. Naho mu bindi Iran yemeza ko yasenya nka radari za CRAM ikagira ubushobozi bukomeye bwo kwerekana ibica mu kirere hakiri kare. Izo zose ni intwaro zikoresherezwa hamwe nk'itsinda ryazo rihenze cyane mu isi mu bijyana no kurinda ikirere. Nyamara Iran yo ikemeza ko yazisenyesheje drone za Shahed z'ubwiyahuzi zihendutse cyane. None ibi ku rundi ruhande icyo bisobanuye ni iki? Ko Amerika uko biri kose itazigera buri ntwari rwanisha uko Iran nayo yakomeza kuzisenya kose. Kubasesengura neza uko iyi ntambara irwanwa hagati ya Iran na Amerika mu burasirazuba bwo hagati, ibisugusenya intwaro za Amerika gusa byabigira ibintu bikomeye. Ahubwo ikirebwa kikanagarukaho cyane ubu nuko na nyuma yo gushora akayabo ka miliyari 37 zose z'amadolari abanyamerika bamaze gushora muri iyi ntambara, n'ubundi batigeze babasha gupfukamisha Iran nk'uko babigambiriye. Ntibabashe no guhindura imitegekere yayo cyangwa no gusenya burundu ubushobozi bwayo bwo gutunganya ubutare bw'ingufu za nucleaire. Kwihagararaho no guhangana nabo kwa Iran kandi bigahindura ishusho rusange benshi mu isi basanganywe ku ntambara zikorwa n'abanyamerika zihuse kandi begukanamo intsinzi zihuse zinateye nk'iziborohera cyane. Iran yo yabakojeje yo irabahagama bikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutakaza indege z'intambara zirenga 40 muri iyi ntambara, radari nyinshi na systeme zo kurinda ikirere zasenywe burundu cyangwa se byose byangijwe na Iran, kongeraho ndetse n'ibigo n'ibirindiro byose by'ingenzi biyobora ibikorwa bya gisirikare byangijwe cyangwa se birasenywa mu bitero bya Iran.
ku rundi ruhande ariko nanone hamaze kwicwa benshi cyane ku ruhande rwa Iran. Sinzi niba intambara nabwo yareberwa mu ndorerwamo y'ibikoresho bya gisirikare gusa Iran yangiza. Yego, nanone kuri iyi ngingo ni benshi cyane byihariye no mu butegetsi n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Iran biciwe muri iyi ntambara. Koko urutonde ni runini cyane, ariko nanone ku ruhande rwa Amerika nabo umubare w'abasirikare babo bamaze kwicirwa mu bitero bya Iran ukomeza kuzamuka. Ubu nabagera muri 18 mu gihe abandi barenga 550 bahakomerekeye. Ariko bari no bajya kuvuga cyangwa kwemeza ko Iran rero yatsinze Amerika muri iyi ntambara, cyangwa se ahubwo no kwihagararaho gusa cyane ko ari na Iran yatewe atari Amerika. Uko biri kose biragaragara ko intambara ya Trump iri kugira ingaruka zikomeye ku basirikare ba Amerika no ku bikoresho byayo by'intambara, kandi maze no gushorwamo akayabo gakomeye kanakiyongera cyane kandi buri munsi uko intambara nayo ikomeza. Ariko byaba bikiri kure nanone kuvuga ko Amerika iri gutsindwa intambara. Amerika niyo igifite byinshi cyane irusha Iran, utaragera no ku bisasu kirimbuzi byayo. Nubwo aka kanya bitashyirwa ku rutonde rw'intwaro zigenewe iyi ntambara, Amerika ifite igisirikare kirwanira mu kirere gikomeye cyane kurusha Iran mu buryo butanashyirwa mu igereranwa ku mpande zombi. Amerika ikagira ikoranabuhanga ry'intambara rigisumbya byinshi ibyo Iran yageraho, harimo n'ibyogajuru bikomeye by'ubutasi bubageza ku kugenzura byose mu kirere n'ubutaka bwa Iran. Gusa nanone iby'icyo bisobanuye n'ubushobozi buhambaye bwo gukora intambara, si ububasha bwo kwidegembya mu buryo busesuye bwose ngo Amerika ikora ibyo ishaka byose kuri Iran. Kwihagararaho kwa Iran no kubangamira iyo migambi yose Amerika yayigiraho nicyo cyakwitwa ko Iran itsinze. Kugeza ubu noneho ibi birafatwa nanone nk'ukuri kutoroheye na buso ubutegetsi bwa Amerika, kuko intambara igikomeje kurwanwa kandi na Iran ikomeje kwerekana ko igifite za misile zayo na drone zihagije zo kubarasaho. None ubutegetsi bwa Washington burabikoraho iki? Amerika yo aho ikikora ni ugukomeza gushora cyane mu gisirikare cyabo. Baheruka kwemeza ingengo y'imari y'igisirikare ingana na tiriyoni 1.5 z'amadolari. Kugeza ubu akaba ari nayo ngengo y'imari y'igisirikare nini kurusha izindi zose mu mateka ya Amerika. Ubigereranyije wenda n'umwaka ushize, ingengo y'imari y'igisirikare cyabo yari miliyoni 900 z'amadolari. Ibyo bivuze izamuka hafi rya 66%. Iyi ntambara yagaragaje intege nke z'imashini y'intambara za Amerika mu buryo bwinshi. Ubuhangange bwabo butisukirwa mu bya gisirikare buri guhangarwa n'utudrone duhendutse cyane twa Iran. Ibikoresho bya gisirikare bya Amerika bisa n'ibyacitse intege kandi byananijwe cyane n'ubwinshi bw'ibitero Iran ikora nayo.